जय जगन्नाथ वेलकम टू विजन स्टडी ओडिशा पिला माने पूर्व वीडियो रे हमें 9 नंबर पर्यंत कंप्लीट करथिले आज हमें 10 11 कंप्लीट करबा। देखो पिला माने 10 नंबर रे कोन कहला धौली रे एक छोटिया पार्क निर्माण हेउची। एहार नक्शाटी चित्र रे दिया हेची। देखो पिला माने नक्शाटी चित्र रे दिया हेची तुमे बही रे देखथिबो तो एटा हेची नक्शाटा तुम बही को भी देखो एमति थिबो। तो एहार नक्शा चित्रटी बही रे दर्शा हेची। पार्क मध्य रे सबुज आवरण ए जे सबुज माने भितर कथाटा कहू चला। तो यहाँ सबुज तुम जी फर ग्रीन भाविक चल चल तो सबुज आवरण थिबा जी स्क्वायर फुट वर्ग फुट क्षेत्रफल विशिष्ट दुईटी वर्गाकार प्लॉट अच्छी तो यहाँ दीटा वर्गाकार प्लॉट अच्छी तो आकु छाड़देव तापर जी एरिया रही से गुड़ाक टाइल बसबे। तो देख देख जहाँ अच्छे क्वेश्चन कथा भूल मुझे तुमको सिंपली बुझाऊँ भलसे बुझ चित्र चित्रटा को पे भलसे लक्ष्य करेंगे ये ही सब जिन बाहर এইটা হচ্ছে পুরা টোটাল ধৌলির যে পার্ক হচ্ছে এটা পুরা তার পুরাটা এটা দেখো ওটা আয়তকৃতি ভଳିଆ চিত্র কিন্তু তা ভিতরে কলা দুইটি সবুজাকৃতি এটা গ্রিন প্লট ଅଛି যেটার ক্ষেত্রফল কইদেলা জি স্কয়ার আরবি জি স্কয়ার ঠিক আছে। তো কইলা আউ যেতিকি বাকি রহিগলা এক প্লট দিটাକୁ তো ছাড়ি দেবা গ্রিন প্লট গুড়াକୁ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଏଠି ଆମେ ଟାଇଲ ବସେଇବା ଠିକ ଅଛି। ଟାଇଲ ବସେଇବା ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ପୁରାଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢି ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦିଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିয়োଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଯିବା। ପୁରାଟା ଏତିକି ଅଛି ଏତିକିରୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ର ବାଦ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଯିବନି କି ଯେତିକି ଟାଇଲ ବସେଇବା ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆର ଏଇଟା ଦେଇନି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇନି କି ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇନି ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କାଟି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଡବ୍ଲୁ କହିଛି ବହିର ଏଟା ବି ଡବ୍ଲୁ ହବ ଏଟା ବି ଡବ୍ଲୁ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା देख से आमर कौन जी जेटा ग्रीन पट्टी तार चारिपाखे कही ना एति बाट डब्लू हम से एपट ग्रीन टार एति बाट डब्लू हम तार भिड़ जाव ठीक अच्छे ताने एटा डब्लू भलसे बुझ मुझे डब्लू कौन पाई नौची ना देख भलसे लक्ष्य कर जब से कहला ग्रीन जे प्लॉट अच्छे चारिपाखे डब्लू फुट दैर्घ्यर ये आम टाइल बसवा तो एपारे जेटा ग्रीन प्लॉट अच्छी चारिपाखे डब्लू डब्लू हो एपटे भी एपटे डब्लू डब्लू खेल नुहे पे मारपिट लगे ना डब्लू डब्लू हो तो बुझीपार मुझे कौन कौन चारिपाख एटा सब डब्लू। तो एबे आमे आउ गोटे कथा आउ गोटे कनसेप्ट ए जे जीटा जी स्क्वायर क्षेत्रफल केमती होची एटा जी हेतिबो एटा जी हेतिबो अरे वर्ग चित्रर क्षेत्रफल सूत्र कौन जी इंटू जी इंटू ए बाहु गुणन बाहु तो जी स्क्वायर भलसे मन रखियो। तो जी स्क्वायर केमती हेची ना एटा जी हेतिबो एटा डब्लू कथा छाड़ी दियो एटा जी हेतिबो एटा सेमती एटार भी एटा जी हेतिबो एटा जी हेतिबो एटा जी हेतिबो ताहले एठी सब हमर क्लियर। एबे हमें देखिबा देख मुझे दैर्घ्य कथा कहूँ दैर्घ्य फास्ट एतिबाट डब्लू मुझे लिखले डब्लू एतिबाट जी तो जी स्क्वायर लिखबनी एटा जी प्लस एतिबाट डब्लू प्लस पुणी एतिबाट डब्लू प्लस एतिबाट आछे एटा जी पुणी थरे मु तुमको कहली जी पुणी थरे एटा डब्लू एतिबाट जाइतला ना मोर एटा पुणी थरे डब्लू तमें दैर्घ्य हम पाइगले एतिकी केते ना 1 2 3 4 4 डब्लू प्लस 2 जी ठीक अच्छे पिला माने तो एटा दैर्घ्य पाइगले 4 डब्लू प्लस 2 जी आउ प्रस्थ देखिबा सेमती ऊपर आडू आसीबा एटा डब्लू प्लस एटा जी मु कहिछि पिला माने एटा जी तो एटा जी नेली पुणी थरे एटा डब्लू ताने एटा 2 डब्लू प्लस जी एबे दैर्घ्य प्रस्थ पाइगले क्षेत्रफल सूत्र कौन आयत चित्रर दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। तो सेटा आमे जतले करबा खातारे माने मेन हमर लिखला बेले एठी तो मु तुमको लेखिकी सबल से देखो मेन जिनस ए कांसेप्ट बुझो केरको मु त दैर्घ्य प्रस्थ काढली ठीक अछि पिला माने देखो पिला माने चित्र तुम जदि काटते चाहो तो काटी परियो मु ऑलरेडी जेटू सेठी काटी के देखे देजी तो एठी मु काटू डायरेक्ट लिखुची देखो पार्श्वस्थ आयत चित्रर बा तुम लिखिपार धौलीगिरी पार्क लिखिपार जहाँ लिखने किसी भूल हेनी पार्श्वस्थ आयत चित्रर दैर्घ्य ठीक अच्छे दैर्घ्य केते ना देख ये मुझे अलरेडी लिखिदेजी तो सहीटा आम लिखार अच्छी कौन ना डब्लू देखा ना डब्लू प्लस जी प्लस डब्लू प्लस डब्लू प्लस जी प्लस डब्लू इक्वाल टू 4 डब्लू प्लस 2 जी एते गला दैर्घ्य एबे प्रस्थ केते
ନା W ପ୍ଲସ୍ G ପ୍ଲସ୍ W। ଯେମାନେ ଯଦି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛ ତ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦୁଇଥର ଦେଖ, ତିନିଥର ଦେଖ, ଭୁଲ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ଠିକକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 2W ପ୍ଲସ୍ G। ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ପାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଇଟା ଆୟତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ପାର୍କ ଆୟତାକୃତି ପାର୍କ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 4W ପ୍ଲସ୍ 2G 4W ପ୍ଲସ୍ 2G ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? 2W ପ୍ଲସ୍ G ଇଣ୍ଟୁ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। 4W କୁ 4W ଲେଖିଲି, ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମଟା ଲେଖିଲି 2W ପ୍ଲସ୍ G। ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ 2G କୁ 2G ଲେଖିଲି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମଟାକୁ ପୁରା ଲେଖିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗୁଣିବା। 4 ଦୁନେ 8 W କେତେ? W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4WG। ଏଇଟା କାମ ସରିଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମକୁ ଆସିବା। 2 ଦୁନେ 4 WG ଲେଖିବ, GW ଲେଖିବନି। GW କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିବନି? ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖ WG ଲେଖିଛେ, ତ ଯେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲେଖିଛେ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ WG ଲେଖିଲେ 2 ଦୁନେ 4WG ପ୍ଲସ୍ 2G ସ୍କୋୟାର। ଦୁଇଟା G ହେଇଯିବ, ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। ଏଠି କିଛି ଯୋଗ ବିয়োଗ ହେଇପାରୁଛି କି? ହଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଦେଖୁନ ଯୋଗ ହେଇପାରୁଛି। ତ 8W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 4 8WG ପ୍ଲସ୍ 2G ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଲା? ପାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ମାନେ এইটার পুরাটার ক্ষেত্রফল কেতে ভাইলা না 8W স্কোয়ার প্লস 8WG প্লস 2G স্কোয়ার। এতিকি ভাইলা এটা পুরাটার ক্ষেত্রফল। তা ভিতরু আমকু এইটার ক্ষেত্রফল আর এইটার ক্ষেত্র বাদ করতে আছে, তো এইটারু বিয়োগ করদেবা G স্কোয়ার প্লস G স্কোয়ার। তাহলে এটা 2G স্কোয়ার 2G স্কোয়ার, এটা যাহা আছে পুরাটা, এটা পুরাটা রহব প্লস এটা G স্কোয়ার প্লস G স্কোয়ার যে 2G স্কোয়ার, মাইনাস কু মাইনাস রহব, এটা মাইনাস করি যদি লেখিকি সেটি মু দেখুছি। এটি জাস্ট ড্রপ রে তুমକୁ দেখুছি। ঠিক আছে পিলাମାନେ, সেটি ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଲେଖିବା ରାସ୍ତାର ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ଲେଖିବା ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ପ୍ଲଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବୁଝିଲ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ମୁଁ? ତ ପାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 8W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8WG ପ୍ଲସ୍ 2G ସ୍କୋୟାର। এটা ପାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଗଲା। ଆମେ যেটা ଜାଣିଛେ କାଢ଼ିଛେ। ଦେଖ ସବୁଜ ପ୍ଲଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ନା G ସ୍କୋୟାର, ଗୋଟେ ସବୁଜ ପ୍ଲଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? G ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଜ ପ୍ଲଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ G ସ୍କୋୟାର। ତ 8W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8WG ପ୍ଲସ୍ 2G ସ୍କୋୟାର, ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ ରଖିଲି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯୋଗ କରିଦେଲି। 1G ସ୍କୋୟାର 1G ସ୍କୋୟାର, G ଅଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ 1, ମାନେ 2G ସ୍କୋୟାର ବନ୍ଧନୀ এটা উঠেকি ମୁଁ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ 2G ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2G ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା ଆମର। ତାହେଲେ 8 ଓମେଗା ଓମେଗା ନୁହେଁ, ଏଟା W ନେଉଛେ। ଓମେଗା Wକୁ ଓମେଗା କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ନା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ିବା। ହଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଅଛି। ହଉ, 8W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8WG, ଏତିକି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସାର। ଅତଏବ ଲେଖିଦେବା ଖାଲି ଆମେ। ଅତଏବ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଅତଏବ ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 8W ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8WG ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଭୁଲିବନି ବର୍ଗ ଫୁଟ ଲେଖିବାକୁ, ଭୁଲିବନି ବର୍ଗ ଫୁଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଯାହାର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ତୁମେମାନେ ଜଣାଅ। ଏବେ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ। 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। We are too close to 1K subscribers, so please do subscribe and like our video and share with your friends. 11 ନମ୍ବର ଏବେ ଆମେ କରିବା
ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାଟା ଏର ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂରଚନା ପାଇଁ ଆଇରେ କହିଲା ସେହି କ୍ରମରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କର ଯେମିତି ଆ ପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛୁ ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛୁ ତାପରେ କେ ଚିତ୍ର ହେବ ନା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛି କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇମି ସେଟା ଆଗୁଆ ଅଙ୍କନ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ତ ସେଇଟା କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଶମ ଏକ 3 4 5 6 ଏକ 10 ନମ୍ବର ପଦରେ 10 ନମ୍ବର ସୋପାନରେ କେ ଚିତ୍ରଟା ହେବ বা କେତେଟି ଏକ ବକ୍ସ ତିଆରି ହେବ ସେଟା କହିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ ଟର୍ମ କରିକି ୱାଇ ପଦରେ କେତେଟା ହେବ ଦେଖିବା ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏଟାକୁ ଦେଖ ଏଠି এই চিত্রটার 1 2 3টা বক্স ଅଛି ଉପରକୁ ସେମିତି ତଳକୁ 1 2 3 ସେମିତି ସିଧା ବାଲା କେତେ ବକ୍ସ ଅଛି 1 2 3 ତାହେଲେ ଏପଟେ 3ଟା ଏପଟେ 3ଟା ଏପଟେ 3ଟା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ସେମିତି ଏପଟେ ଦେଖ 4ଟା ଅଛି 1 2 3 4 ଉପରୁ ତଳକୁ ବି 1 2 3 4 ଅଛି ଏକ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ କେତେ ଅଛି 1 2 3 4 1 2 3 4 কিন্তু এটি ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଟା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ କହନ୍ତି যেটা ଆମେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ କହନ୍ତି ତ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ର ଗୋଟେ ଥିଲା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଠି ଦିଟା ହେଇଗଲା ତାପରଟାକୁ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ତାପରଟାକୁ ଚାରିଟା ହବ ତ ଆମକୁ ଏତିକି ବାଟ ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଏଇଠି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି 1 2 3 4 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବକ୍ସ ଉପରକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି ତ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ବହିରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କେତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କାଢି ଦେଇଛି এটা ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି 6ଟା ଦେଇଦେଇଛି 5ଟା ହବ କାରଣ ଦେଖୁନ ଏଠି 3ଟା ଏଠି 4ଟା ଏଠି 5ଟା ହବ କେମିତି 6ଟା ସେ ଦେଇଦେଉଛି 1 2 3 4 5 ତୋର 5 ହେଲା ତାପରେ ଏପଟେ ବି 1 2 3 4 5 ଏପଟେ 5 ଦିଟା ସବୁଗୁଡ଼ା 5 ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଦିଟା ଥିଲା ତିନିଟା ହେଲା ତାପରେ ଆପଟାକୁ 4ଟା ହବ 1 2 3 4 ଉପର ତଳକୁ 4ଟା ହବ ଆଉ ଏପଟେ କେତେ ହବ ନା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ତ ଆଇର ଯେଟା କହିଲା ଆଇର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଇର କହିଥିଲା ସେହି କ୍ରମରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଅଙ୍କନ କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଅଙ୍କନ କଲେ ତ ଏଟାରେ ବି ଦେଖ 1 2 3 4 5 6ଟା ହଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ 1 2 3 4 ଚାରିଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୁଝିଲ ଏଠି 3 ଥିଲା ଏଠି 4ଟା ନେଲି 1 2 3 4 ঠিক ଅଛି ବୁଝିଗଲ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି କେତେଟା ସମୁଦାୟ କେତେଟା ବକ୍ସ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ମାନେ 3ଟା 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ଆମେ 3ର ସ୍କୋୟାର 3ର ସ୍କୋୟାର କେମିତି ଆଣିଲି ତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖ ଏଠି 3ଟା ବକ୍ସ ଚାରିଆଡ଼େ ରହୁଛି ନା ଏପଟେ ବି 3ଟା ଏପଟେ ବି 3ଟା ଏମିତି ଏପଟେ ବି 3ଟା ତ ଟୋଟାଲ 9ଟା ବକ୍ସ ଆମର ଅଛି 9ଟା କ'ଣ ଦେଲେ ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଭଲ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି 4ର ସ୍କୋୟାର ହିଁ ହବ 416ଟା ବକ୍ସ ଥିବ ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ହେଲା 4ର ସ୍କୋୟାର କେମିତି ଲେଖିଲି ନା ଉପରୁ ତଳକୁ ବି 4ଟା ତଳ ଉପରକୁ ବି 4ଟା ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ବି 4ଟା ତ ଏଠି 4ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ସେମିତି ଏଟା ନ ଦେଖିକି ମୁଁ 5ର ସ୍କୋୟାର କହିପାରିବି ନା 5 5 25ଟା ବକ୍ସ ଥିବ ଏଠି ତୁମେ ଯଦି ଗଣିବ ଏଠି 25ଟା ହିଁ ବକ୍ସ ବାହାରିବ ଆଉ 5ର ସ୍କୋୟାର ହବ ସେମିତି এই যে ନେକ୍ସଟଟା କେତେ ହଉଛୁ 6 ଅଛି ତାହେଲେ 6ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 636 ତ ଏଠି 36ଟା ବକ୍ସ ଥିବ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 3ର ସ୍କୋୟାରଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ 4ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଭଲସେ କର ଭଲସେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପ୍ଲସ୍ 2 କରିକି ସେ 3ର ସ୍କୋୟାର କରୁଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପ୍ଲସ୍ 2 ସେମିତି ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ସେକେଣ୍ଡ ସୋପାନ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ପ୍ଲସ୍ 2 କରିକି ର ସ୍କୋୟାର ତ ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିବ ନା 4ର ସ୍କୋୟାର ଆସୁଛୁ 2 ପ୍ଲସ୍ 2 ଯେ 4 ପ୍ଲସ୍ ର ସ୍କୋୟାର 4ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 16 ଏଠି 3ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 9 ସେମିତି ଏଠି ବି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 5 ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ନା ମାନେ ବୁଝିବ ଯେ i2i 2i 3i ଅଛି ସେଇଟା ତୁମର ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ 5 ପ୍ଲସ୍ 2 ସରି 5 ଦରକାର ଆମର ନା 3 ପ୍ଲସ୍ 2 କରିକି 5 କରିଛି ସେ 3 ପ୍ଲସ୍ 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯେ 5ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 5 5 25 ଆସିଲା ତ ସେମିତି ଏଟା ବିଷୟରେ କେତେ ହେଇଥିବ 4 ପ୍ଲସ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 6ର ସ୍କୋୟାର ଯେ 36 ସେମିତି ଦେଖ ସେଇଠି କହିଲା ୱାଇ 3 ନମ୍ବରଟା ଆଗେ କରିବା 3iଟା ଆଗେ କରିବା ତାପରେ 2iଟା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ ଦେଖ କହିଲା ସୋପାନ ୱାଇରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ତ ପରିପ୍ରକାଶ ଏଠି କେତେ ହବ ନା ୱାଇ ତମ ସୋପାନ
प्लस 2 देख सब जति तुम सपान मु आगे लिखु प्लस 2 कर 4 प्लस 2 2 प्लस 2 1 प्लस 2 एक नंबर सपान प्लस 2 2 नंबर सपान प्लस 2 वाई नंबर सपान प्लस 2 रो होल स्क्वायर एटा हूँ जनरलाइज टर्म एटा ही जनरलाइज टर्म रहा सेमती एटा सरीगला 3i टू आईटा केमती हम से कहला दशम सपान केतोटी मौलिक एकक रहिबो माने केतोटी बॉक्स रहिबो से चित्र काटते कहूनी तो दशम सपान प्लस 2 रो होल स्क्वायर माने केते 12 रो होल स्क्वायर 144 एटा सब मन रही पे मैंने तुम्हें बहुत थर कला 12 स्क्वायर 11 स्क्वायर 9 स्क्वायर सब मन रही 15 25 एवं सब धीरे धीरे मन रही ताने बुझल एटा आई टू आई थ्री आई चित्रटा सैला सेमती आउ गोटे चित्र अच्छी सेटा भी करवा पिला माने देख तुम मो भिडियो जब किसी नुआ शिखा पाच निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर चित्रटा को देखा देख पे मैंने फिगर टी मुझे काटी देती ये आम कौन पैटर्न लक्ष्य कर देखा ये कौन अच्छी ना 2 into 2 बॉक्स ग्रिड अच्छी 2 into 2 ग्रिड प्लस 1 एटा एक्स्ट्रा अच्छी ना सेमती 3 into 3 ग्रिड अच्छी 3 3 9टा बॉक्स थो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9टा बॉक्स प्लस 2 सेमती एटा 4 into 4 ग्रिड अच्छी 4 एपटे 4 प्लस 3 सेमती एटा लास्ट जेटा हबो एटा मागिथिला ना एटा हो 3i क्वेश्चन रो आंसर पिला सॉरी एटा आई रो आंसर एथकी आई रो कहला फिगर मागिची नेक्स्ट स्टेप टा 4 नंबर स्टेप जेटा अछि तो एटा कोन ना 5 into 5 1 2 3 4 5 एपटे 5 माने 25टा थी प्लस 4 तो ये आम गोटे जिनस लक्ष्य करे जिते नंबर स्टेप अच्छी एक नंबर स्टेप प्लस 1 इंटू एक नंबर स्टेप प्लस 1 प्लस जिते नंबर स्टेप बुझीपारे आउ सेकेंडटा कौन बुझीज 2 नंबर स्टेप प्लस 1 इंटू 2 नंबर स्टेप प्लस 1 प्लस जिते नंबर स्टेप माने 2 नंबर स्टेप कौन हो ना एटा केते हो 2 1 3 इंटू 3 प्लस 2 एटा ही तो मु पूरे लिखछि ना तो 3 3 9 10 11 ये 11टा बॉक्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो एटा भी सेमती जिते नंबर स्टेप प्लस 1 इंटू जिते नंबर स्टेप प्लस 1 प्लस जिते नंबर स्टेप तो सेमती जनरलाइज टर्म कौन हो पार 3i रो आंसर जनरलाइज टर्म कौन हो पार जिते नंबर स्टेप प्लस 1 वाई नंबर स्टेप प्लस 1 प्लस लास्ट को जतिक नंबर स्टेप एटा तार जनरलाइज टर्म हो गला तो एटा हला जनरलाइज टर्म किबा ए जे जेत एटा ए दिटा को मु y प्लस 1 रो होल स्क्वायर भी लिख परिबी तो होल स्क्वायर प्लस y एटा हला तार जनरलाइज टर्म तो एटा 3i रो आंसर 2i रो आंसर तापर करिया 10 नंबर पद तो 10 नंबर पद रो आंसर कोन हितबो 10 प्लस 1 रो होल स्क्वायर प्लस 10 ताहले 10 1 11 रो स्क्वायर प्लस 10 कते 1 2 1 प्लस 10 जे 131 ठीक अछि आई रो आंसर एटा फिगरटा बुझी पारछ ना 4 रु 5 को गला 4 रु 5 को गला एपटे 5 एपटे 5 एपटे 3 3टा गुटे 1 2 3 एटा 4 तो एटा तो सइला आई रो 2i रो एटा करली 3i रो जनरलाइज टर्म जेंति बुझी करली एटा लिखि देले ठीक अछि पिला माने देखो हमर ए विषयटा टोटल ऊपर सरी गला एबे हमें नेक्स्ट विषय को जीवा पूर्व पिला माने निश्चित भाबे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो खूब शीघ्र मु नेक्स्ट पार्ट आनी कि बही तुम साथ देबी तो गरम छुट्टी भितर हमर बही सरीबार थिला तो एटलिस्ट 6 नंबर विषय पर हम सरी गला आ गुटे विषय रहले सरीबो तापर रिवीजन स्टार्ट करी हमें मैथ को पानी कर देबा ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट वीडियो देखाबो जय जगन्नाथ।